kewan apa iki ya Allah. Masya Allah. Lho kemana? Ya. Masya Allah. Ya Allah. Berani? Tiba toh, tangga tiba. Oh iya. Lho ya toh, korban akeh Oh, toh. nasi tiba ya tiba di cuma tiba. Hati-hati yo, hati-hati ya Allah. Sini. Wah, mikir bisa. Untung kanggo bayi. Ya Allah. Iya. Kewan apa iki? Masya Allah. Duduk iki, nek kaper duduk. Besok ki apa iki? Nganjuk dibanjiri hewan insektisida. Duduk lagi duduk kaper iki. Nganjuk iki jembatan Nganjuk Tesono. Ini banjir apa ini? Dalane. Ya Allah. Masya Allah, ini binatang apa? Hati-hati lur, nek numpak motor lur. Iya. Apa ini? Masya Allah. Hati-hati lur, nek numpak motor lur. Dulur mandek ya lur. Masya Allah. Iki malah tonton bener iki. Tonton ini. Wis